କାଲି ରଜ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ଦୋଳି ତିଆରି କରିବ? ଆରେ ମା, ମୁଁ ଆଗ କାମରୁ ଫେରି ତାପରେ ତୋ ପାଇଁ ଦୋଳି ତିଆରି କରିଦେବି। ନାଇଁ ମା, ମୋର ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଚାଲ ନା ମା, ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦୋଳି ତିଆରି କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚାଲେ, ମୁଁ କାଠ ଆଉ ଦଉଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛି, ତୋ ପାଇଁ ଦୋଳି ତିଆରି କରିଦେବି। ଏଇନି ହେଇଗଲା ତ ଦୋଳି, ତୁ ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥା, ମୁଁ ଏବେ କାମକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କାମକୁ ଗଲା। କୁନି ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଉଛୁଆ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଦୋଳିକୁ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଇ କୁନିକୁ ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲା। ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା, କୁନି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଗୋଡ଼! ବଦମାସ ଚିକି, ମତେ ପାଣିରେ ପକେଇ ହସୁଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ନା ନା କୁନି, ମୁଁ ତତେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ତୁ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ କାହା ସହ ଲାଗିବି କହିଲୁ? କାଉଛୁଆ ହସୁଥିଲା। କୁନି କୌଣସି ମତେ ପାଣିରୁ ବାହାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଶୁଣ ମା କୁନି, ତୁ ଆଜି ଜମା ବି ଚିକି ପାଖକୁ ଯିବୁନି। ତୁ ଯେବେ ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରୁ। ସବୁବେଳେ ତ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମା, ମୁଁ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି କାନ୍ଦେ? ପ୍ରତିଦିନ ଚିକି ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। କାଲି ତ ସେ ମତେ ଦୋଳିରୁ ଠେଲି ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲା। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତା ସହ ଜମା ମିଶିବୁନି। ତୋର ଯଦି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତୁ ମିଟୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଝିଅ ଗୁଡିଆ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ତା ସହ ଖେଳିବୁ। ମିଟୁ ଭଉଣୀ ମୋ ସହ କାମ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ ଗୁଡିଆ ଘରେ ଏକା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେଠୁ ଗୁଡିଆ ସହ ଖେଳିବି। ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏବେ କାମକୁ ଯାଅ। ଆରେ ଗୁଡିଆ ଦୋଳିରେ ଖେଳି ଖେଳି ପୋଡପିଠା ଖାଉଛି। ତା ପୋଡପିଠା ଦେଖି ମତେ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ତୁ କଣ କଲୁ ଗୁଡିଆ? ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତୁ ତ ପୋଡପିଠା ଲୁଚେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ କଣ ତ ପୋଡପିଠା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କେତେ ବଡ ଲୋଭୀ। ତୁ ମୋ ପୋଡପିଠା ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖାଉ ମତେ କଣ ଦେଉ? ତୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ମୋ ପୋଡପିଠା ଦେବିନି। ଯା ଏଠୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିବି ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। ତୁ ମତେ ଏତେ ବଡ ଅପମାନ ଦେଲୁ। ତୁ ଏସବୁ କରି କିଛି ବି ଠିକ କରିନୁ। ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ ମୁଁ କେମିତି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ତାପରେ କାଉ ମିଟୁ ଛୁଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ଛୁଆ ତା ଦୋଳି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଦୋଳିକୁ ଅଳ୍ପ କାଟି କହିଲା, ମତେ ଅପମାନ ଦେଇ କିଛି ବି ଠିକ କଲୁନି ଗୁଡିଆ। ଏବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳିରେ ବସିବୁ ମଜା ପାଇବୁ। ତାପରେ କାଉ ଛୁଆ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ଆସି ଦୋଳିରେ ବସିଲା। ସେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସମୟରେ ଦୋଳିଟି ଛିଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମିଟୁ ଛୁଆ କଚାଡ଼ି ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଦୋଳି ଠିକ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦୋଳି କେମିତି ଛିଡ଼ିଗଲା? ଆରେ ଗୁଡିଆ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ତୁ ଦୋଳିରୁ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? କୁନି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ କାମ ଚିକିର। ମୁଁ ତାକୁ ପୋଡପିଠା ଦେଇନଥିଲି ତ ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିଥିବ। ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଚାଲ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ତିଆରି କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚାଲେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଖେଳି ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଯାଇ ଦେଖେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସି ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜେ। ଆରେ କହୁ କହୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଘର ଦେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯାଏ। କୁନି, ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବା? ସେପଟେ ଦେଖେ, ଚିକି ଫୁଲ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଆମେ ବି ସେଠାକୁ ଯିବା।
बेसी समय वर्षा भिजिले आम देह खराब हो वर्षा टिके कमी जाऊ तापर आम घर को जीवा। एमिति कथा ही कुनी आ गुड़िया से फूल घर पाखु गले। से माने पहुँचवा आगु चिकी आग घर भीतर को चलीगला आउ से घर कबाट बंद हो गला। अरे चिकी कबाट कहीं बंद कलु खोल आमे भी भीतर को जीवु। कुनी वर्षा पाई से आम कथा सुनी पारु नथिबो तो झरका पाखो को जाई ताकू डाके। एक झरका भी बंद हो गला। मते घर जमा भी ठीक लगुनी। चिकी निश्चय विपद रे अछि। मु एबे तो बापा मां को पाखो को जाए आउ तांको सब कथा कुहे। हेले कुनी एते वर्षा रे हमें चिकी रो घर को केमिति जीबा? तू चिकी को छाड़े चल हमें आश्रय पाई आउ एक जगह देखिबा। नाई गुड़िया एमिति कहनी। चिकी हमको अनेक हैरान करिछि सत किंतु ताकू एमिति विपद रे छाड़ी जीवाटा ठीक हेबनी। चल एबे ही तो घर को जीबा। केते जोरे वर्षा हेउची। ए झियोटा कोठी रही गला के जानी ताकू खेलिया पई बाहर को जीवा कहिबाटा ही मोर भूल ही गला। तू ए कौन कहू कुनी? मो झियो चिकी फूल घरे बंदी हो जाइची। तू मिछ कहूनु तो? नाई अंकल मु मिछ कहूनी। एबे तो वर्षा छाड़ी गलानी। तुमे मो सांगरे चलो निजे सब कथा जानी पारिबो। आरे सुनो ना कोनी एते वर्षा रे भिजी भिजी हम पाखो को आसीची। एमिति रे भी हम झियो घरे नाही। चलो ना थरे सेठा को जाई देखि आसीबा। कोने आमे तो कथारे पड़ी एठाको चली आसिलु हेले मते लागुनी से फूल घरे थिबो। अंकल मो मिछ कहूनी। कोनी एई घर भीतर को जाइथिला। से घर भीतर को जीवा परे परे ही झरका कबाट बंद हो गला। तेबे ठीक अछि मु एबे घर कबाट बाड़ौची। ना एबे मोर भी विश्वास हेउनी। मो झियो जदि ए घर भीतर थांता से शब्द सुनी घर बाहर को निश्चय आसी थांता। नहले से किछि शब्द तो करि पारि थांता। एबे बुझिलु मु कोन पाई ए कुनी को रागुथिली। एबे मु ए कुनी को शास्ति देबी। मते विश्वास कर मु मिछ कहूनी। आरी कौन हेला तमे माने छोटो झियोटी को एमिति रागुच काहे की? ए कोनी माड़ खाइबार ही योग्य। से आमको मिछ कही एठाको डाकी आनिची आउ तुमे आसी ता सपक्षरे कहूच। से किछि भी भूल कहूनी। ए घरे आगरु गोटे तांत्रिक रहुथिला। से मरिबा परे ए घर अभिशप्त पालटी जाइची। तम मानक झियो निश्चय ए घरे बंदी हे रहिथिबो। मु मो शक्ति द्वारा चेष्टा करूची तम झियो को बाहर करिया पई। एमिति कही परिता जादुर लाठी घर को छुई देला। संगे संगे कबाट खोली गला। चिकी कांदी कांदी बाहर को आसिला। बाबा मां एबे तम मानकर विश्वास हैला मो पाखरी जादुर लाठी थिला बोली आज तमे माने निज झियो को फेरी पाइल। आउ गोटे कथा छोट बोली काहाको अविश्वास करिबा ठीक नुह। हाँ आमे अनेक बड़ भूल करिचु। माँ कोनी आमको क्षमा करी दे। आमे तते विश्वास करू नथिलु हेले आज तो पाई ही आमे आम झियो को फेरी पाइलु। कोनी तू मते भी क्षमा करी दे। आगर मु तते बहुत हैरान करिची तथापि तू सब किछि भूली मो जीवन रक्षा कलु। मु आउ केबे तते हैरान करिबिनी कि कास लागिबिनी। मु तोर सांग हेबाकु चाहे कोनी। कोनी समस्त को क्षमा करदेला। समस्ते निज निज घर को फेरी गले। कोनी तार माँ को सब घटना कहला। से दिन पर ठारू काउछुआ पूरा पूरी बदली गला। से आउ काहाकू भी हैरान कला नाही आउ समस्तक सह सांग ही खुशी रे रहिला। ओहो कि गरम लागुची। गछ छाई रे बसिले भी जमा गरम रे मुक्ति मिलुनी। जाई टिके देखि आसे चढ़ई माने गरम रे कौन करूचंती। आरे मिट्टू आज रज चल भी दोली खेलिबा को जिबा। मिट्टू तू ना आज बहुत सुंदर देखाउचु। हाँ लो चंपा काऊ तू भी आज को कम देखा जाउचु कि पूरा हीरोइन परी लागुचु। सब चढ़ी रज दोली पाखक चली आसी थिबेनी। चल चल आमे भी जिबा। अरे बाप रे तमे दुई जण मुहरे एमिति चून लगी कुआडे जाउच? ए
बदमाश खाऊ एमिति ओलटा पालटा कथा कहनी आमे आम मुहरे काहेकि चून लगेबू एटा हमर प्योर नेचुरल लुक बुझिलु जम्मा बाजे कथा कहनी आलो चंपा तू कौन जानी पारुनु ए काऊ ईर्षारे एमिति कहूची कि रे तू आम भली केबे भी तो सुंदर ही पारिबुनी सेथिपाई एठाको आसी एमिति सब कथा कहूचु ना कौन हैला ईर्षा करिबी पुणी तम मानकू सत कथा हैला तमे दुई जण पूरा भुतुणी परी लागुच ए बदमाश खाऊ तते कहली ना जम्मा बाजे कथा कहबुनी आउ थरे जदी किछि ओलटा पालटा कथा कहबू मु तो थंटा भांगी देबी कौन कहलु मो थंट भांगिबू आस आस मो थंट भांगिकी देखा मु तो आहरी कहबी भुतुणी भुतुणी कौन हैला तू आमको भुतुणी कहूचु ए चंपा धरते काऊ को आज ता पिठी रे भलो किति पहाड़ पकेबा काऊ को मारिबा पाई से दुई जण तार पछा कले दुष्ट काऊ शीघ्र उड़ी सेठारु चली गला मिट्टू चाले भी जिबा डेरी हे गलानी आमे आउ दिने काऊ को देखि नेबा अरे रह रह मु आगो टिके मेकअप करिनी ए बदमाश काऊर पछा करी करी मो मेकअप खराब ही गला हाँ तो ठीक कहिचु मु भी टिके मेकअप करिनी नहले मो चेहरा ग्लो केमती करिबो चल चल ए बेंग एमिति चुप करी काहेकि बसिचु टिके रड़ी छाड़े तू शब्द कले सिना वर्षा हेबो ए गरम रु हमको टिके मुक्ति मिलिबो ना ए जाई वर्षा दिन आसीनी वर्षा दिन आसीले मु शब्द करिबी एबे नुह कौन हैला तू शब्द बाहर करिबुनी तो ताहाले एबे देखे मु तो पाखरु केमिति शब्द बाहर करूची एमिति कही काऊ बेंग को बहुत पिटिला बेंग शीघ्र डेई पानी भीतर को चली गला धेत ए बेंग द्वारा किछि काम हेलानी जाई देखे बादल माने कौन करूचंती बाप रे ए बादल गुड़ा केमिति आराम रे सोईचंती देख मु सेपटे गरम रे मरुची आउ ए अलसुआ दल वर्षा न करी सोईचंती एबे एमानक निद भांगुची ए अलसुआ बादल दल वर्षा न करी सोई रहिच उठ वर्षा कर उठ कहूची का 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 ए दुष्ट काऊ तोर समस्याटा कौन कहिलु एमिति पार्टी करी काहे के निद भांगिलु वर्षा दरकार वर्षा आम जंगल रे प्रबल गरम शीघ्र तमे माने वर्षा कर वर्षा हेले जाई टिके आराम लागिबो एबे केमिति वर्षा करिवो ए जाई वर्षा दिन आसीनी वर्षा दिन आसी सारू तापरे आमे वर्षा करिवो वर्षा दिन आसीनी तो कौन हे गला एबे समय आगरु टिके वर्षा करि दियो जल्दी वर्षा कर भारी गरम लागुची ए काऊ कौन पाला लगेचु तो कथारे आमे कौन वर्षा करिवो जेबे बादल राणी हमको आदेश देबे आमे सेबे वर्षा करिवो एबे हमको विरक्त न करी एठारु चली जा ओ बुझी गली तमे माने अलसुआ छी 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 अलसुआ दल बादल राणी कौन पाई जे तम मानकु रखिची निश्चय तार आखि खराब थिबो सेति पई तम भली अलसुआ को चिन्हि पारिलानी बदमाश खाऊ आम बादल राणी अपमान करनी नहले कथाटा किछि भलो हेबनी तू आमर शक्ति विषय जानिनु ए एमिति गर्जन काहेकि करूच जदि पारुच वर्षा करिकि देखाओ तापरे मु देखिबी तम मानक शक्ति केते शक्तिहीन अलसुआ बादल दल आगरु जदि जानी थांती तम मानक पाखरे वर्षा करिवार शक्ति नाही मु केबे भी तम मानक पाखु आसी नांती छी तम मानक सह कथा ही मो मुह खराब ही गला तू देखिलु ए बदमाश काऊ केमिति हमर अपमान करी चली गला मु केबे भी अपमान सहिबिनी आम भली एते शक्तिशाली बादलंकर से अपमान करिवो आ आमे सहि जिबा हां तू ठीक कहिचु मेघवती चल आमे आम अपमान रो प्रतिशोध नेबा बाप रे केते जोरे वर्षा हेउची मो से बादल दल को बेसी रगे की चली आसिनी तो से जाबी हो ए गरम रे वर्षा जगु मु पूरा ठंडा ही गली सेपटे एते जोरे वर्षा हेबा जगो चढ़े माने घर बाहरी पारिलेनी जंगल भीतर को बन्या माड़ी आसिला आज रज हेले वर्षा पाई आमे रज दोली खेली पारिलेनी काहे किछि असमय एते वर्षा हैला ए वर्ष आमे रज केमिति पालिबा वर्षा दिन आसीबा को आहुरी अनेक दिन बाकी अछि काहे कि जेते जोरे वर्षा हेउची
ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସିଯିବ। ନା ନା, ଏମିତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାଦଲ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ବାଦଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାଦଲ ରାଣୀ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷା କରୁଛ? ଆଜି ରଜ, ହେଲେ ଆମେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଦୟାକରି ବର୍ଷା କରନି, ନହେଲେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମେ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବୁ। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ଦେଖୁ ଆମର ଶକ୍ତି କେତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଉ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ଦୟାକରି ବର୍ଷାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷା କରିବୁନି। ତମେମାନେ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ କୁହ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ। ମୁଁ ସେ ଅପମାନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ବାଦଲର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ନା, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବିନି। ସେ ଅଳସୁଆ ବାଦଲ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବିନି। ଦେଖ କାଉ, ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ? ଯା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବାଦଲମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ନା ନା ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବିନି। ମୋତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି, ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟିବି। ଆରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ବଦମାସ କାଉ ତ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବାଦଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କ'ଣ ହେଲା? ତମେମାନେ କାଉକୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲନି? ଆମେ କାଉକୁ ଅନେକ ବୁଝେଇଲୁ, ହେଲେ କାଉ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ବାଦଲ ରାଣୀ, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଭୁଲ କାଉ କରିଛି, ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ବାଦଲମାନଙ୍କୁ ତା ଯୋଜନା କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସବୁ ବାଦଲ ଯାଇ କାଉର ଘର ଉପରେ ବର୍ଷା କଲେ। କାଉ ଆରାମରେ ତା ଘରେ ଶୋଇଥିଲା। ବାଦଲ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା କଲେ ଯେ କାଉର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ କ'ଣ, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ତ ବର୍ଷା ହେଉନି। ମୋ ଉପରେ ତମେମାନେ କାହିଁକି ବର୍ଷା କରୁଛ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ସେଦିନ ବର୍ଷା ନ କରିବାରୁ ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ତ ପଛ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତତେ ବର୍ଷା ଦରକାର ତ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ବର୍ଷା କରିବୁ। ସେ ବାଦଲ ଦଳ କାଉ ଉପରେ ହିଁ ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ। କାଉ ଭୟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲା। ତା ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲୁ। ଆମ ପାଇଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏମିତି କହି ସବୁ ବାଦଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇମାନେ ଖୁସିରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ।